شهرتی دوران ما ای پیشوای و رهنما ای پیشگام و رهکشا در دیده و دل گشته جا اندر میانی جانی ما ای تاجیکستان را ظفر ای منشأ فیض و ثمر در دیده اهل بشر ای دولت و سامانی ما نصرتی پایندگی ای نور بخش زندگی ای سرخطی سازندگی جاده ارمانی ما ای پیشوای و رهنما ای پیشگام و رهکشا در دیده و دل گشته جا اندر میانی جانی ما ای تاجیکستان را ظفر ای منشأ فیض و ثمر در دیده اهل بشر ای دولت و سامانی ما بیگانه را کردی تو خش باشد شیاری تو بپش ای مومنی رحمانی ما ای پیشوای و رهنما ای پیشگام و رهکشا در دیده و دل گشته جا اندر میانی جانی ما ای تاجیکستان را ظفر ای منشأ فیض و ثمر در دیده اهل بشر ای دولت و سامانی ما Gazete SSR. سلام خانه مرکز تشخیصی طبابتی اوریانو در این مرکزی که ما قرار داریم بسیار یک بینای زیبا نظرربا و دلفریب است و اما بگوید که با چگونه تجهیزات ها وصل شده است چقدر حجره کاری دارد و کدام نمود عملیات های جراحی گذرانیده می شود و چگونه دردها درمان می یابد. مرکز تشخیصی طبابتی اوریانو در اون سال 2021 سنگ اساس گذاشته شد و عین حال در مرکز تشخیصی طبابتی اوریانو تجهیزات ها از جمهوری های فرانسه، آلمان، ژاپن و فدراسیون روسیه آورده شدند و به ما امکانیت میدهند که جراحی ها را در ساحه اورولوژیا، در ساحه جراحی عمومی، در ساحه گینکولوژیا، در ساحه ارتوپدیا گذرانده شود. چند حجره بیمارخانه امکان دارد عین حال 21 رای داریم 21 حجره حاضر است. حاضر 21 حجره 34 نفر به کار تامین شدند. از این 8 نفر فعال طبیبان، 14 نفر کارمندان میانه طبی و 12 نفر کارمندان یوریاسون.
барои чанд нафар бемор пешбинӣ шудааст? айни ҳол барои 21 бемор аст. маблағи умумие ки барои ин харҷ шудааст чанд пул ташкил? маблағи умумие ки барои ин беморхона харҷ шудааст 23 миллион, яъне ки 11 миллион барои сохтани беморхона ва 12 миллион барои таҷҳиз кардани беморхона. чанд метри мураббаъ аст? 1600 метри мураббаъ аст. фарқияти ҳамин беморхона аз дигар беморхоное ки дар ноҳияи Фархор буд чист ва чӣ зарурат буд ки бо харҷи 23 миллион сомонӣ ин беморхона бунёд бигардид? маркази ташхисоти табобатии Ориёно фарқияташ аз дигар беморхонаҳо дар он аст ки дар мо таҷҳизотҳои нодир ба монанди дастгоҳи энdoҷарроҳӣ истеҳсоли ширкати Делмондо Фаронса ки имконият медиҳад ки беморон дар назди хонаҳои худ, яъне ки дар назди дар зодгоҳи худ ба тамоми намуди ёрии тиббӣ, яъне ки баландсифат таъмин карда шавад. шумо ёрии таъҷилӣ ҳам доред? мошина ёрии таъҷилӣ имрӯз чӣ намерасад? мутахассисон ҳастанд ё ин ки шумо дар ҷустуҷӯи мутахассис ҳастед? мутахассисон ҳастанд. ташхиси касориҳои дил, гурда, бемориҳои ҷарроҳӣ, қариб ҳамаи намуди ҷарроҳиҳо. бале. вақте онкологический центр меравад, тамом. шарти шумо. дар оянда ҳатто диализам дар назар аст. диализам? бале, гемодиализ. шарт нест ки вай дод занад, ин некултурно мебинам ки мешад, после дар пешаш ҳамихи кнопка аст, зер мекунад, як вай зер мекунад, дар инҷа вай мешавад, ҳамихи маргард мекунад. чароғ баъди аз кадом утоқ аст хиста меравад. ин системаам дар ҷумҳурии Вахило нест.